نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ماچلس من تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور ترالچ اگر کت کرو ترالس من زیادہ میو وپدان تو خاص کر اگر ژوٗنٛٹھِچ کرو ژوٗنٛٹھ زیادہ وپدان اگر محکمہ ہارٹیکلچرچ کت کرو تِتھ پٲٹھۍ اویرنیس کرنے کی اویرنیس کرنے گژھِ کسانن مز کہ کم وقت کیا دوا لگہ کس بٮ۪مٲرۍ اٹیک کرن واجن تو کیا زیادہ مسائل زمیندارن تو مگر اویرنیس خاص طور پہ گھان کی یم سۭتۍ زیادہ نقصان پتہ کسانن گژھان تو اسہ سٹیزن کونسلک چیئرمین فاروق احمد ترالی صٲب موجود یمن سۭتۍ کرو کت یم ونن کمہ حساب چھ گژھِ اویرنیس گژھِ تاکہ اس سون یہ فصل میوٕ یہ روزِ ہا برقرار تو اتھ گژھِ ہا نہٕ نقصان کینٛہہ فاروق صٲب خیر مقدم تہد سٲنِس پروگرامس تُہۍ ؤنتو مےٚ خاص کر اویرنیسٕچ کمی اتھ متعلق ؤنتو ہارٹیکلچر انڈسٹری یس زن سٲنِس یتھ یوٗ ٹی یا ریاست جموں و کشمیرس مز معیشت اقتصادی معیشت حساب اخ اہم جز تو کینژو ؤریو پہ اکہ دہائی پہ 10-15 ؤریو پہ سٲنۍ سٲری یم زن کُمِل بٲے تم پنُن یُس زن آبی اول تو آبی دوم زمین سُہ تہِ چھِ تم ونکٮ۪ن تبدیل کران ہارٹیکلچر انڈسٹری مز چاہے ژوٗنٛٹھ چھا تتھ مز ٹنگ چھا چیری چھا یا بیٚیہِ کانٛہہ فصل چھا مگر یہ کرتھ تہِ یۄس زن ضروٗرت ٲس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس سانہِ اتھ انڈسٹری واتنٕچ تتھ معیارس پٮ۪ٹھ چھنہٕ سون یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ پوٗرٕ اتران کینٛہہ نمبر 1 اتھ منٛز ٲس اویرنیس کیمپ یم زن جانکاری کیمپ یہند انعقاد کرُن پرٛٮ۪تھ جایہِ پرٛٮ۪تھ گامس منٛز تاکہ یمن زمیندارن یم ہارٹیکلچر انڈسٹری سۭتۍ کران چھِ تمن واتہِ ہا یہ جانکاری نمبر 1 کہ یہ پروڈکشن کتھ پٲٹھۍ بڑراوو أسۍ نمبر 2 کہ اتھ منٛز دوا پٲشی تو باقی یُس کھادن ہُنٛد استعمال أسۍ کران چھِ آرگینک یا ان آرگینک کھادن ہُنٛد استعمال چھِ کران سُہ کتھ پٲٹھۍ گوٚژھ یُن کرنہٕ تتھ منٛز چھُ محکمہ ہارٹیکلچر سٹاف نہ آسنہٕ کِنۍ وجہ یُس زن مین پاور تمن گوٚژھ آسُن تیوٗت چھُنہٕ یُتھ زن تِم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زمیٖندارس نِش واتہِ ہا نمبر 3 یُس زن دوا پٲشی کرنہٕ چھِ یِوان تمیُک شیڈول چھِ ایگریکلچر یونیورسٹی تہِ اِشوٗ کران ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ تہِ مگر لُکن نِش چھنہٕ سۄ تمن شیڈولن ہٕنٛز جانکٲری پوٗرٕ پٲٹھۍ واتان کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زن نۄقصان چھُ گژھان اتھ پروڈکشنس امہِ ہارٹیکلچر کِس نمبر 2 کہ یم زن دوا چھِ امہِ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ مختلف بیمارِ قابوٗ کرنہٕ خٲطرٕ تِہُنٛد یۄس سیمپلنگ کران چھِ انفورسمنٹ ہارٹیکلچرٕچ پتہٕ چھِ کالٹی کنٹرول یۄس امِچ لیب اکھ چھِ ییٚتہِ سٲنِس سرینگرس منٛز تمیِکۍ رِپورٹٕس چھِ تمہِ ساتہٕ یِوان منظرِ عامس پٮ۪ٹھ ییٖتِس کالس زمیٖندارو سُہ دوا چھُ آسان سُہ بیچ نمبر چھُ آسان کُلٮ۪ن مۄکلومُت چھٔکِتھ پتہٕ چھُ ونان یہِ حظ چھُ سب سٹینڈارڈ یا چھُ مس برینڈڈ تیٖتِس کالس چھُ آسان اتھ فروٗٹ انڈسٹری یا یِمن ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن نۄقصان گوٚمُت ہارٹیکلچرُک چھُ فرض اولین ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹُک یم زن سربراہ چھِ یا عہدٕ دار چھِ تِہُنٛد چھُ یہِ حق بنان کہ تِم فرض اولین چھُ تِہُنٛد یہِ کہ تِم کرن یۄس زن پنٕنۍ فیلڈ فنکشنری چھِ سۄ کرن گیر اپ لُکن تام یُس زن فروٗٹ گروور چھُ تس تام واتناین یہِ مسیج دوا کر چھِ چھکٕنۍ کھاد کر چھِ تراوٕنۍ اگر بٲرشن ہُنٛد زیادٕ احتمال اوس تمہِ وقتہٕ کیاہ چھِ حالانکہ یم چھِ نِوٕز بُلٹنن تہٕ بیٚیہِ باقٕے یُس زن الیکٹرانک پرنٹ میڈیا یِوان چھُ مگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زمیٖندار بوے چھُنہٕ سوشل میڈیا استعمال کران کینٛہہ یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا وٕچھان تمہِ موٗجوٗب چھُ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس یہ فرض اولین بنان کہ پنُن یُس زن مین پاور چھُ تِمن فیلڈ فنکشنریز چھِ تِم گژھن گامہٕ پتہٕ گامہٕ محلہٕ پتہٕ محلہٕ یِتھٮ۪ن زمیٖندارن نِش واتٕنۍ تہٕ تِمن سۭتۍ اتھ متعلق کتھ باتھ کرٕنۍ بیٚیہِ گوٚژھ یِمن کھادن ہُنٛد یُس زن سٹینڈارڈ چھُ سُہ گوٚژھ چیک یُن کرنہٕ ہمیشہِ نمبر 2 یم زن دوا یِمن چھکنہٕ چھِ یِوان تِہنٛز سیمپلنگ گٔژھ گژھٕنۍ تمہِ وقتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ دواہس آسہِ ہا وُنہِ سیل گژھنٕے مارکیٹس منٛز تمہِ برونٛٹھٕے گٔژھ تِمن بیچ نمبرن ہٕنٛز سیمپلنگ کرنہٕ تہٕ تمیُک رِپورٹ یِم چھا مس برینڈڈ یم چھا سب سٹینڈارڈ کِنہٕ یم چھا اپ ٹو سٹینڈارڈ تمہِ موٗجوٗب یتھ فروٗٹ انڈسٹری گوٚژھ نہٕ نۄقصان گژھُن کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ گٔژھ یم زن نٔے سکیٖم چھِ ہارٹیکلچرس منٛز چاہے تِم سبسڈی واجنہِ چھےٚ یا سبسڈی ورٲے چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یتھ وۄدبو لگہِ ہا یتھ سٲنِس فروٗٹ انڈسٹری تِمن سکیٖمن ہُنٛد گوٚژھ پبلکلی مسجدن منٛز ییٚتٮ۪ن زن پبلک گیدرنگ آسہِ ہا توٚتن تام تِمن سکیٖمن ہٕنٛز یہِ انفارمیشن واتٕنۍ اطلاع واتٕنۍ تاکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زمیٖندار ہیٚکہِ ہا تِمن یہِ ہسا یہِ
سکیمن ہند چاہے تم سینٹرلی سپانسرڈ سٹیٹ سپانسرڈ یا جنرل پلانس من تمن ہند فائدہ تلت تو یت فروٹ انڈسٹری تو یتچس یس زن اقتصادی معیشت ات لگہ ہر سٹھا شکریہ تہند تہ بوزو یم سٹیزن کونسل کے چیئرمین فاروق احمد علی صاحب تو یہند ون یہ کہ خاص کر اگر کت کرو اس نقلی دوا ونکین بازرس من امہ سۭتۍ زیادہ پریشانی گژھان فروٹ انڈسٹری تو ات روک تھام کرنے زیادہ ضرورت بیس پبلسٹی کرنے کی اویئرنیس کرنے کی باقی چیزن خاطر سو اویئرنیس گھن کرنے تاکہ اس کسان امس واتہ جانکاری تو یہ کر اصل پہ واتہ ات پنس باغس بہ سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر ترال پہ نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہرا آج بہ موجود شمالی کشمیر کس پٹنہ کس پلہلس مز یہ کمیونٹی سینٹر آمت برہ کال بناونہ اس لکن بکار آو کہین مگر یہ بلڈنگ آئی ات پہ آو واریاہ پونس خرچ کرنے سرکارن بنو کھڑا کرن تو مگر یہ ونکس خستہ گمژ تو امہ سۭتۍ کہین فائدہ یتک بسکندار ونان یہ ہسا آو نا کھانا فائدہ میول نا تو دویم چیز بہ ہاو تہ پت کن یہ تصویر یہ بلڈنگ یتس یہ بلڈنگ آمت یہ کرور بود رۄپیہِ آمت خرچ کرنے یہ آمت کھڑا کرنے یمن تمہ سات وونمت یہ ہسا کمیونٹی سینٹر بنومت مگر یہ نسا کن یعنی فائدہ ونس تان میولمت یمن یتک بسکندار ونان یہ ہسا تھوک بلڈنگ یہ ہسا گئی ات پھٹرٲیِکھ شیش تہ پتہ باقی چیز تہ تو ون ہسا اناج گاہ بنیمٕژ کٕمن یعنی یم منشیاتس مز ملوث نوجوان تم شامس یوان یا زٲر تم آسان اتہ بہت تم یہ تہند خاطر اخ اڑ اکھ بنیومت تو دویم کتھ ونان یپٲرۍ ہاو بہٕ یہ تصویر تۄہہِ یتھ یعنی یہ کن آمت دن یہ آمت یہ تمہ سات ون یہ بناو اخ پرائمری ہیلتھ سینٹر اخ بناو مگر یت پہ تمہ سات پونس خرچ کرمت پتہ یہ ترومت اتی یت کن لوک یتک بسکندار ہند ون اس ہسا یہ زمین آئی آور کرنے اگر ہسا سو عمارتہ یہ بنانے یت یم سۭتۍ فائدہ ملے عوامس یا اگر ہسا یہ بچہ گندان تمن گندنے خاطر گراؤنڈ کہین اگر ہسا یہ گراؤنڈ آمت بنا تم بچہ گندان تم گھان غلط کارن کن کہین تو اس لیے یم ہسا یہ صورت حال بنت یہ ہسا مشکل ونکس یعنی یم لوگ امید کران اپیل کران سرکارس اگر ہسا کھانا چیز بنانے تمہ خاطر گھس گوڑ غور خوض کرنے امہ سۭتۍ ملے عوامس کھانا فائدہ اگر یہ بلڈنگ آئی تعمیر کرنے امہ سۭتۍ میول نہٕ ونس تام کٕہٕنۍ فائدہ تکیازِ اس یہ کمیونٹی سینٹر آو بناونہ تو یہ سا روٗد صرف تتھے پہ پونس آیا بل آیا کڑنے تو مگر فائدہ میول نہٕ عوامس کٕہٕنۍ یتھے پٲٹھۍ یُس ییٚتہِ کٕن آو دِنہٕ امہ سۭتۍ تہِ میول نہٕ عوامس کٕہٕنۍ وۄنۍ اسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتہِ مقٲمی یمن سۭتۍ اہند تاثرات زانو أسۍ کم مشکلات یمن تو کم مقصد خاطر بنایکھ یہ بلڈنگ تمہ سات یہ عمارت کم مقصد خاطر بنایکھ تو کیا سہ مقصد گوا پورٕ ییٚتہِ چھِ اسہِ سۭتۍ ونکس ییٚتہِ مختلف یم مقٲمی چھِ یمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ باتھ یمن پرژھو تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو حظ بشیر احمد ملا ؤنِو حظ یُس یہِ بلڈنگ بنٲوٕکھ یہ مقصد خاطر بنٲوٕکھ سُہ چھُ مقصد سہ مقصد نہ رود کامیاب یتھ مز کہین ٹوٹلی رود سہ مقصد کامیاب کہین أسۍ تمن ونان یمت بنٲیتو دوٚپُکھ یِتھ پٲٹھۍ بنٲیِو تُہۍ یہِ لگیو تۄہہِ سۭتۍ ضروٗرت حظ اَسہِ نہ لوٚگ نہٕ ٹوٹلی کہین ضروٗرت پتہٕ گٔے نہٕ 2-4-5 ؤری بیٚیہِ بنٲیمٕتۍ تمہِ پتہٕ حظ لوٚگ نہٕ یہِ بلڈنگ برابر کہین تہٕ وۄنۍ بناوو اتھ پٲٹھۍ ہسپتال تہٕ پتہٕ نہ حظ لوٚگ نہٕ یہِ تہِ ضروٗرت کہین پتہٕ حظ ؤتھۍ تہٕ ژٔلۍ پتہٕ نہ حظ لوٚگ کُنہِ ضروٗرت تمہِ پتہٕ حظ دِتُکھ یہِ 2-3 وٕہٕرۍ یہِ ہسپتال دوٚپُکھ تُہۍ أسۍ بناوو یہِ ہسپتال ییٚتس پتہٕ حظ کوٚر اَسہِ جگہ اَسہِ دوٚپ أسۍ یِم کرن یہ ہسپتال تو یہ دوٚپُکھ یہِ رلاوو أسۍ مگر ٹوٹلی نہ حظ لوٚگ نہٕ کہیٖنۍ پتہٕ دِتُکھ 2-3 رٮ۪تن کٲم آے تِم ٹھیکہٕ ویکہٕ تہٕ دوٚپُکھ أسۍ بناوو یہِ ؤریَس منٛز تمہِ پتہٕ تہِ نہ حظ درٛاے نہٕ تِم نٔنۍ ٹوٹلی کہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ اپیٖل کران گورمنٹس اَسہِ کُن دیٖتو توجہ تہٕ اَسہِ کٔرۍتو یوکُن ہیلپ أسۍ تہِ وٕچھہو امیُک سُہ مسلہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ چھُ ہسپتال وٕچھ حظ یہِ چھِ بِلڈِنگ اکھ یہِ ضایہِ گٔمٕژ یہِ چھِ بٕلاکٕچ اتھ کتھ چھُ اتھ بِلڈِنگ اتھ کیاہ چھُ کرُن اتھ گٔے 10-15 ؤری یِتھے پٲٹھۍ بیکار گٔمتِس اگر یہِ ہسپتال اتھ منٛز دِہن توتہِ یِہے لُکن فٲیدٕ نہ ہسپتالس دِتُکھ یہِ کیٛاہ کٕن اتھ لگن بیٚیہِ 10 ؤری 20 ؤری اگر أسۍ زن اتھ منٛز ہسپتال تھاوہن اسہِ کوٗتاہ آرام یِہے ہسا یہِ چھِ بٕلاکٕچ بِلڈِنگ یِمن دِتن کِراے بٕلاک والٮ۪ن ہیلتھ وٲلۍ دِتن بٕلاک والٮ۪ن کِراے تھٲیتن ہسپتال اتھ منٛز وٕچھُکھ دیُتمُت یتھ کٲم کمیونٹی ہال آز کتھ کُنے نہ حظ ییٚکیاہ وٕچھ اتھ چھِ ہوٗنۍ غم حظ وٕچھ اہن حظ اتہِ چھِ آسان لفنگ وفنگ سیٖر بِہِتھ چرسی ورسی آسان تِم چھِ شامس أتی بیٚہوان مہربٲنی کٔرِتھ ؤنۍتو تٔمِس افسرس دوٚپُس یہِ تُلۍتو اتھ لٲگِو ہسپتال منٛز پتہٕ ہیٚتو ہیلتھ والٮ۪ن کِرایی گٔے أسۍ یِمن پتہٕ یتھ کٔرۍتو کینٛہہ یتھ کٔرۍتو کینٛہہ تہٕ یہِ حظ پیوٚو أتی مسلہٕ حظ چھُ اتھ کٔرۍتو کینٛہہ
نا یہ چرچی تو زٲرۍ آسان شامس چرچی تو ناظرین تۄہہِ بوٗزِو یِمن ییٚتہِ کٮ۪ن مُقٲمی لُکن ہٕنٛدۍ تاثرات یعنی یِم چھِ ڈِمانڈ کران زِ یُس ہسا یہِ بِلڈنگ آیہِ بناونہٕ یہِ گژھِ تَمہِ خٲطرٕ تَمہِ چیٖز خٲطرٕ یِنۍ بناونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ عوامس فٲیدٕ میلے ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن فٲیدٕ میلے مگر یہِ ہسا آیہِ تَمہِ ساتہٕ بناونہٕ تہٕ اَمہِ سۭتۍ میوٗل نہٕ وُنیُس تانۍ کٕہٕنۍ فٲیدٕ یُس ییٚتہِ بیاکھ کٕن آو دِنہٕ تہٕ یہِ تہِ ہسا گژھِ یِنۍ وۄنۍ تعمیٖر کرنہٕ اگر یہِ تَمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ پرایمری ہیلتھ سینٹر بناوو سُہ تہِ گژھِ یُن تعمیٖر کرنہٕ تہٕ سُہ مقصد یُس ییٚتہِ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ تہٕ سُہ مقصد گژھِ پوٗرٕ تہٕ یا یِہٕنٛدۍ وَنُن چھُ زِ یَتھ گژھِ ییٚتہِ یِمن جاین گراونڈٕے یُن بناونہٕ تِکیازِ یہِ ہسا چھُ وٕنکیٚس یِمن نوسوٗر بٔنِتھ یہِ بِلڈنگ ییٚتہِ تِکیازِ یِم تہِ غلط کامہِ تِم چھِ اَتہِ گژھان تہٕ تَمہِ خٲطرٕ ہسا چھِ یِمن واریاہ خطرات ییٚتہِ لاحق گژھان تہٕ یِم چھِ ڈِمانڈ کران زِ یہِ بِلڈنگ گژھِ کُنہِ بدل کُنہِ اِدارس منٛز شِفٹ یُن کرنہٕ تہٕ یہِ گژھِ یعنی کُنہِ کامہِ خٲطرٕ یعنی یُن اِستعمال کرنہٕ تاکہِ یُس ییٚتہِ یِمن خطرٕ لاحق روزان چھِ تِمو نِش بچہن یِم دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس تام اِجازت آداب नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से किस एपिसोडस में तुहद इस्तकबाल बस इरशाद मलिक जिले शुपिन क्या इलाक यानी कि ग्राउंड वाटर स्कीम तहत वारियान जायन ट्यूबवेल बनाने ताकि यमन लुकन आब तिमन लुकन गस आब प्रॉब्लम सह गई दूर कईयान जगह पे हत बद ट्यूबवेल लगान यानी कि अगर वो नश ट्यूबवेल कलर इलाक में ये ट्यूबवेल अगर काल चक एरिया पे कलर तान लगान ताकि लुकन वात अम फायदे मगर सितम जरीफी मामूली या वाशर खराब आने बावजूद या टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बावजूद डिफन कुन जाए ट्यूबवेल काम कर लुक लगातार सफर कर तिमन आव ये मिठाई फल मज तुंद खुद ट्यूबवेल या बोरवेल तुंद सहूलियत खतर लगा मगर अफसोस मुकाम कि तिम यानी कि स्कीम तहत लगान तम सात जिम्मेदारान तिमन गई आज 3 वरी 4 वरी इन जायन वातन सत बिल्कुल डिफंग तो खाई खेमित तो बिल्कुल नाकार अस मकमी बाशिंद इलाकस मज ट्यूबवेल तम लगान तो ये पृछो कूत कर आय त्रावन तो कूत काल गो ये बीत जनाब तूर इस्तकबाल से तुम वन ट्यूबवेल लगान आव क्या तुम वोत अम सहूलियत कूत काल गो खराब सर अम सहूलियत गल बह क्या 3 गाम आब निवन ट्यूबवेलस पे वनस पे गुन मसपूर आबस यम सात लाभ कहें सर सठा अजिज ये कम से कम 6 वरी ट्यूबवेलस लगित मगर वारिया लट लुक यमुक आब टेस्ट खतर यमुक आब द्रा ट्यूबवेल ठीक तो तम पे तथ नाव कंस वो गो अत लोग वरी गि बेकार अस नाव कंस अमिक यूता अजिज ग सर मसपूर गन या कलर ग नाव पे आब सर यमिक 3 गाम सर आब यम सात आब गसन सर 3 गाम आब पूरे यमुक निवान गाड़ियन मज आब निवान खला क्या युथ साफ आब कुन ट्यूबवेलस आज वो वारिया लट दोक पाई को डिपार्टमेंट हेन पे कंस नश गई सर क्या गरीब इलाक थनस तम सात आयम यमो दोप आब सख्ती ट्यूबवेल अस दोप गस आब सहूलियत थनस बार बार रोज सहूलियत आब सो रोज वरी 1.5 वरी तम पे रोज सर कहें तम पे अमुक नाव सोन खतर ठीक यह बड़ बार मेहरबानी गवर्नमेंट ये कर ठीक तो 10-15 ट्यूबवेल टोटली खराब इन नाव कह अगर अत गवर्नमेंटस पोस लग तम सात अमुक फायदे गोस वातन वनकस अमुक फायदे वनकस वातन सर
سٹھا رُت ون کہ یعنی کہ ترگام یم ٹیوب پہ آب نوان یم سات آبچ قلت علاقس مز آسان تو یمے ٹیوب تھرو یم علاقہ لک آب نوان تو مگر یہد ون اگر یہ پز پہ عوام پونس ٹیکس پونس لچھ بڑ روپیے یمن پہ خرچ کرنا اگر ون روپیے 1,000 یا 2,000 سے ٹیوب بے ایکٹیویٹ گھس کیا فرق پی تر ڈپارٹمنٹس کہ تم اگر تمہ سات لگ تمو وج پن ذمہ داری نکھ تو ات وونمت پرانیو ژوٹ گئی گر خدایس حوالہ تہ گوس نہ گژھُن کینٛہہ سرکارس پزِ دھیان دیُن تہٕ سنجیدگی سان پزِ نوٹس نیُن تہٕ یمن علاقن منٛز یم ٹیوب خراب گٔمٕتۍ چھِ یمن پزِ یمن رینوویشن کرٕنۍ تاکہ یم گژھن بے اکہ لٹہِ تِتھے پٲٹھۍ چالو یِتھ پٲٹھۍ برونٛہہ ٲسۍ یعنی کہ 5 to 6 ؤری گٔے یمن ییٚتٮ۪ن گۄڈنِکِس ؤرِیَس اگر یہِ چلیو یعنی کہ یتھ علاقس منٛز یم تہِ ٹیوب لگاونہٕ چھِ آمٕتۍ تہٕ تمہ سات آو ٹیسٹ کرنے واٹر ٹیسٹنگ آئی کرنے ساری کھت بہترین آب آو یموے ذریعہ یعنی کہ لیب مز تہ گئی یہ پاس یمیک آب تو تمہ باوجود آو یت کی پرابلم ٹیکنیکل پرابلم یم سم 4 ؤری گئی آز پس پش گورمنٹن ترمت تہ گزارش کران تو ضرورت امہ کتھ ہز کہ سرکارس پہ یمن جائن سام ہن تو یم چیز پزن بڑے پریارٹی بیسن پہ دن تاکہ لکن گھس کن قسم مشکلات گھن کی آب سی صفائی تو آب اہم زندگی ہند اخ جز یم سے انسان پن زندگی گزاران نیوز 18 گراؤنڈ زیرو رپورٹ مز تہد خیر مقدم بہت تہد میزبان جاوید بٹ ناظرین G20 سمٹ کے حوالہ پروگرام انعقاد کرنے یتھ میں سپورٹس ایکٹیویٹیز یا یوتھ کانفرنس انعقاد کرنے تو ات ضمنس مز آز مانسبلس مز فاروق صاحب بہت یم وائس فار پیس اینڈ جسٹس سربراہ یمو یوتھ کانفرنس انعقاد کورمت یہ سیلیبریشن صرف تو صرف G20 سمٹ حوالہ منانے تو ات متعلق کرو فاروق صاحب کت فاروق صاحب تہد خیر مقدم تھی ون تو اس G20 سمٹ کۭژاہ اہم یہ سمٹ یہ گھس مز خصوصی بہت تہد سٹھاہ شکر گزار تہ دیت مے پنس پروگرامس مز کت کرنک موقع گۄڈنیُکُے سوال تُہۍ تہِ چھِو کٲشِر بہٕ تہِ چھُس کٲشُر کٲشرِس ییٚمہِ ساتہٕ مہمان چھُ یِوان أمِس چھُ اَمہِ کھۄتہٕ خوشی ہُنٛد کٕہٕنۍ تہِ مقام آسان آز چھُ اَسہِ اکھ گوٚو لوکل بیٛاکھ گوٚو اَسہِ چھُ انٹرنیشنل مہمان یِنہٕ وول لہذا اَمہِ کھۄتہٕ بڑ سانہِ خوشی ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ خوشی کیٛاہ آسہِ کہِ اَسہِ میلہِ آز موقعہٕ دُنیاہس برونٛہہ کنٮ۪تھ پننہِ مہمان نوٲزی ہُنٛد پننہِ امنُک پننہِ محبتُک پننہِ بٲیی چارُک اکھ سُہ پیش کرُن کہِ کٔشیٖر چھےٚ کیٛاہ کٔشیٖرِ منٛز یُس زن حسن اللہ تعالیٰ ہن کٔشیٖر پننہِ حسنہٕ سۭتۍ مالا مال کٔرمٕژ ییٚتِکۍ ٲبی ذخٲری ییٚتِکۍ پہاڑ ییٚتِکۍ جنگلات ییٚتِکۍ باغات ییٚتیُک امُن ییٚتیُک کلچر ییٚتیُک سون تہذیٖب سون ملنسار سون بھایی چارہ یُس زن اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت چھُ شاید چھُنہٕ کُنہِ سرزمیٖن پٮ۪ٹھ سٲنۍ کوٗشش چھِ یم زن G20 یس منٛز مُلکن ہٕنٛدۍ سربراہ یور شمولیت خٲطرٕ یِن تِمن برونٛہہ کَنہِ کرو أسۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ پکچر پیش تاکہِ تِم بنن سٲنۍ ایمبیسڈر سانہِ امنٕکۍ سانہِ محبتٕکۍ سانہِ بھایی چارٕکۍ سانہِ ٹوٗرزمٕکۍ یُس زن اتھ سۭتۍ ییٚتہِ أسۍ پشمیٖن کٲم چھِ بنان یا قٲلیٖن کٲم چھِ تاکہِ یہِ واتہِ یوٗرپ یہ واتہِ دُنہِکِس ہر أکِس کوٗنس منٛز کہِ کٔشیٖر کٕمو کٕمو چیٖزو سۭتۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن مالا مال کٔرمٕژ سون ژوٗنٛٹھ ایشیاہس منٛز ہیٚکہِ سون ژوٗنٛٹھ چھُ واتان مگر پوٗرٕ وٲلڈس چھُنہٕ سٲنِس ژوٗنٛٹھِس مُتعلق زانکٲری سون کۄنٛگ سون قٲلیٖن سون پشمیٖنہٕ شال سٲنۍ مہمان نوٲزی سون وازوان یُس اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن بخشمٕتۍ یِم چیٖز یُس کلچر اَسہِ چھُ مےٚ چھُنہٕ باسان دُنیاہس منٛز چھُ یہِ کلچر اور آز چھُ کٲشُر دِلہٕ سان اتھ خوشی مناوان کہِ G20 کانفرنس چھِ ییٚتہِ سپدان اور تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ویلکم خوش آمدید کران پننہِ ملکہٕ کِس پرایم منسٹرس یِمو زن کٔشیٖرِ ہٕنٛز سرزمیٖن امہِ خٲطرٕ انعقاد کوٚر سٲنِس لیفٹننٹ گورنرس یِم زن ؤنکیٚنس انتک کوٗشش کران چھِ کہِ پوٗرٕ امُن ماحولس منٛز گٔژھ یہِ کانفرنس گژھٕنۍ اور أسۍ گٔژھۍ پوٗرٕ دُنیاہس ہٲوِتھ دِنۍ کہِ کٔشیٖر چھےٚ کیٛاہ کٔشیٖرِ منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ وۄپدان کٔشیٖر سون آب کوٗتاہ میوٗٹھ چھُ سون ہوا کوٗتاہ چھُ وٕچھ حظ یُس زن کٔشیٖر چھِ اگر أسۍ وٕچھو میڈیکل ٹوٗرزمس منٛز چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ ژوٚر سکوپ اسہِ ییٚلہِ ہر اکھ انسان کوٗشش چھُ کران کہِ بہٕ گوٚژھُس دُبے گژھُن مگر دُبے چھےٚ کیٛاہ آرٹِفیشل سُہ ہوا ہیٚکہِ نہٕ تتہِ میٖلِتھ یُس ہوا سٲنِس مانسبلس منٛز چھُ یُس پہلگامس منٛز یُس کۄکر ناگ فاروق صاحب تہد کلیدی رول اکھ روٗدمُت یُس تُہۍ نوجوان پُے چھِ یِمن رٲغب کرُن سپورٹسس کُن ڈرگسس خلاف کوٚروٕ تۄہہِ لڑٲے تُہۍ چھِو یژھان امن خۄشحٲلی واپس انٕنۍ یور تہٕ یُس یہِ G20 سمٹٕچ کتھ کرو أسۍ بیٚیہِ یُس سون نوجوان چھُ قومُک مستقبل یہِ اتھ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ مُنسلک یہِ G20 سمٹ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھ حظ میون نوجوان چھُ مُنسلک ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ فارین ٹوٗرِسٹ یور یی دُکاندارس تہِ بڑیو روزگار ٹرانسپورٹرس تہِ بڑیو روزگار ہوٹل وٲلِس تہِ بڑیو روزگار گایڈ پیٚیہِ کٲشُر نوجوان پٔرِتھ لیکھِتھ چھُ اَسہِ وۄنۍ ژھانڈُن گایڈ اگر مےٚ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ یور ٹوٗرِسٹ آو أمِس چھُ مےٚ گایڈ ضوٚرتھ سُہ گایڈ
यमिस लैंग्वेज अके रंग गना रोजगार ये पद और यम सात मे फॉरनर योर टूरिस्ट आव सह वो कुदरती अंग्रेज अंग्रेज मिजाज डिफरेंट वुचान बह यह चीज कत बन यह डायरेक्ट अमिस आर्टिजनस नश यह पश्मीन शाल बनावान यह कर डायरेक्ट अतनस परचेज यह कर कुंग डायरेक्ट परचेज और यह सन इकोनॉमी यह वेल डेवलप्ड सान खुद डॉलर हेत लिटिल बिट क्या डॉलर हेत योत यून और सान खुद बोड़ अमाउंट टूरिज्म इंडस्ट्री गज बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री सन J&K बैकबोन वतबो मिले मेरे लोकल दुकानदारन मिले वतबो मेनिस हर अकिस चीजस मिले वतबो और यह आज वनस गवर्नमेंट ये डेवलपमेंट यह ग स्मार्ट सिटी तहत यह वनस डेवलपमेंट ग मे बसान कि मतलब आज फिक्र तरह शायद बस यूरोपस मज यम सात पोलो व्यू वुचान मे बसान बस यूरोपस मज यम सात वनस SKIC रोड वुचान मे बसान बस यूरोपस मज और G20 की बदौलत गवर्नमेंट वनस पोस खर्च करान सान रोडन पे सान बिल्डिंगन पे सान बाकी चीजन पे अम बोड़ चीज कुछ और दूसरी चीज आज नौजवान तक पन्नस पानस मज तब्दीली आज हिंदुस्तान रिप्रेजेंट कर ओलंपिक लेवल पे आज नौजवान यहां कब्रिस्तान जीनत बन आज नौजवान अगर तुम चेक करो वनस RTI एक्टस तहत करो तुम LG आर्ट्स ग्रीवेंस वो तुम कच ग्रीवेंस अकिस रेतस मज तथ मे 70% तम ग्रीवेंस नौजवान प्ले ग्राउंड ान स्कूल ान लाइब्रेरी ान बह वन तुम पन कत मे पन लोकल आज बना हायर सेकेंडरी गोस एक्सरे आज लोकल हॉस्पिटल वोल ान मे गोस एक्सरे ये सन मेंटलिटी गई चीज और यह मज टैलेंट तथ टैलेंट सिर्फ ब्रिक कर और मे बसान G20 तथ ब्रिक शुक्रिया तुम फारूक साहब तफसील में G20 समिट अमिच इफादियत क्या पूरी उम्मीद कि G20 समिट ये गि खुशहाली अमन रोजगार बे वापस जावेद भट्ट न्यूज़ 18 गांधरबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट।